নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ভিজন ইউটিউব চেনেলে আজি আমি কৰিব গৈছো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আসাম কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আৰু মোৰ সিৰিজ 2 আৰু আজি যেটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স যেটো মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ দিয়া হৈছে আৰু ৰিসেন্টলি আপোনালোকে মে 2 পাই যাব সোনকালে আৰু মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আপোনালোকৰ আগন্তুক এপিএসসি এক্সামিনেশনৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে লগতে কৈ দিছো যে আমাৰ নিউ ব্যাচ এসএসসি ব্যাংকিং ৰেলৱেৰ স্টাৰ্ট হৈছে we have very dynamic results for Minerva Tapashri so just go through our profile once ADRE 3.0 কাৰণে প্ৰস্তুতি 3.0 আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো যিসকলে মোৰ ভিডিওৰ পৰা ৰেফাৰেন্স লৈ পিনে ইয়াতে এডমিশনস কৰিব তেওঁলোকৰ স্পেশাল ডিসকাউন্ট এপ্লাই হ'ব So, আজিৰ যেটো quotation হয় হেতু হৈছে one day or day one you decide. You don't need to see the finish line to take the next step. So, one day or day one you decide means আমি হৰে হনা কামবোৰ পোষ্টপোন কৰি থাকো কালি কৰিম পৰহি কৰিম নেক্সট এবাৰ এটো বছৰ এক্সাম নিটো অহা বছৰ দিম so the quotation means today say that he one day to কোনদিনা হ'ব বা that day কিতিয়া হ'ব এটো কমপ্লিটলি আমাৰ ডিসিশন হয় আৰু আমি কৰি যাই থাকিব লাগে ফিনিশিং লাইনটো চাব নালাগে নিজৰ কৰ্ম কৰিব লাগে সো প্ৰথম নিউজ হৈছে আসাম ডিভিজন পল ক্লিনসেস গোল সো আসাম ডিভিজন পল অসমৰ ডিভিজন পল আন্ডাৰ 11 ৰ World Table Tennis Youth Contender Championship gold medal পাবলৈকে সক্ষম হৈছে আৰু এইটো কম্পিটিশনত তেওঁৰ হৈ পিনে আছিল Avni Jugnu of India and Avni Jugnu harai pine Badodarat hua a contest to Divija Pal she cleanses the goal. So we should know some related current affairs ami pori aso ami eta Divija Palor kotha mention korisu. Next survey records 635 river dolphins in Brahmaputra. So Brahmaputra 635 the river dolphins are record poa goise for the first time. Aru yare kobo gole important moi ki bisari pasu news to hetu hoise je dolphin or দুটা ধৰণৰ ডলফিন থাকে এটা গংগেটিক ডলফিন এটা হৈছে ইন্দাস ডলফিন সো আমি ইয়াতে যোনটো বায়োলজিক্যাল নেম আছে হেতু মনত ৰাখাটো উচিত হ'ব গংগেটিক ডলফিনৰ বায়োলজিক্যাল নেমটো হৈছে প্লাটানিস্টা গংগেটিকা আৰু ইন্দাসৰটো হৈছে প্লাটানিস্টা মাইনৰ সো এই দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব বাকি নিউজটোৰ পৰা বিশেষ একো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় yes of course wildlife protection act 1972 আন্ডাৰত এই ডলফিনস কিনিক প্ৰটেকচনৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট ডলফিন লঞ্চ কৰা হৈছিল so power grid aims MOU with SMCH to boost healthcare infra the power grid of India তেওঁলোকে এটা MOU কৰিছে memorandum of understanding এখন কৰিছে কাৰ লগত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হস্পিটালৰ লগত আৰু এটো কৰা হৈছে যে হেলথ কেয়াৰ ইনফ্ৰা টু ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে so that power gridৰ লগত কাৰণ কি যিমানখিনি বায়োলজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্টস ইউজ হ'ব যিমানখিনি দৰকাৰ হ'ব পাৱাৰৰ যিমান মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৱাৰে হৈ যায় যেতিয়া আমি বায়োমেডিকেল ইন্ডাষ্ট্ৰিজৰ কথা কওঁ so এই কাৰণে ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স এটা দি পিনে 1.81 crore ফাইনান্সিয়েল এসিস্টেন্স এটা দি পিনে আউলুকে এটা MOU sign কৰিছে next Menari Hu song to be released on International Women's Day already International Women's Day হৈ গৈছে আমি ভিডিও অলপ দেৰিকে বনাইছো so International Women's Day এটা Menari Hu বুলি এটা song ৰিলিজ কৰিছিলে এবাৰ আৰু এই songটো গাইছিলে PM Shri Kendra Vidyalaya Khanapara teacher আৰু singer Taptis Kumar Mewal and it released হৈছিলে 8th of March next Bias Ojapali exponent Dharmeshwar Nath Oja breathes his last. So Dharmeshwar Nath Oja declared as on Bias Ojapali Music School or declared as an exponent asile আর declared Amrit Award পাইছিলে Hongit Natak Academy under আর Bishnu Ragha Award declared পাইছিলে government আৰু artist pension তাও আছে আর declared মৃত্যু হয় রিসেন্টলি আর এটো মনত ৰাখিব যে ব্যাস ওজাপালি মিউজিকৰ এক্সপোনেন্ট আছে ধৰ্মেশ্বৰ নাথ ওজা ওকে বাৰু আমাৰ টাইটেলটো আমাক সহায় কৰিব আইডেন্টিফাই কৰিব কাৰণে তেখেত কোন আছিল তেখেত আছিল ব্যাস ওজাপালি মিউজিকৰ এক্সপোনেন্ট তেখেতৰ যোনটো ৰাগ বেস মিউজিক আছিল হেতু কাৰণে তেখেত পপুলাৰ আছিল এখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব এটো নিউজৰ পৰা নেক্সট Assembly passes bills to related to 7 autonomous council. Hatkon autonomous council of related assembly eta bill pass korise. Aru ei bill pass korar logot etu hoise tribal minister Ranuj Pegut today placed the missing autonomous council bill
Missing Autonomous Council Bill Act number ekhon Autonomous Council Bill hol. The Bodo Kochari Welfare Autonomous Council 2 number. Then Thengal Kosari Autonomous Council Amendment Bill and Deuri Autonomous Council Amendment Bill is a fourth bill ekhon pass hoise. Sonowal Kosari Autonomous Council Bill and the Rama Hasong Autonomous Council Bill and the last is the Tiva Autonomous Council Bill in 2025 and guti kekhon announce korise kone Travel Minister Affairs Minister Ranoj Pego aru yate billor mote guti kekhon bill hatkhon bill je pass korise tar actually motive to ki hoy if the governor is satisfied that the circumstances so exist which render holding of the elections impracticable beyond the term or office of the or the extended term he may assume to himself or any of the powers and function of the General Council and Executive Council and appoint such person or interim committee or any authority to exercise the powers and functions of this council. So, it had a smooth conduction of elections or karane. এইখিনি এখন বিল পাস কৰিছে ইয়াৰে এইটো কৈছে যে যোনখিনি পাৱাৰৰ গভৰ্ণৰ যেটা স্যাটিসফাইড হ'ব গভৰ্ণৰ যেটা স্যাটিসফাইড যে ইলেকশন হ'ব পাৰে ইমপ্ৰ্যাকটিকল বুলি ভাবিছে তেওঁ তেতিয়া তেওঁলোকক কাউন্সিলৰ পাৱাৰখিনি দিয়া হ'ব so these are the 7 autonomous council bill that is passed আপোনালোকে হাতখন autonomous council কি হয় এবাৰ চাই ল'ব Next, archaeological survey in Langting Thankheri Valley unveiled the rich heritage of Dimasa Kosari Kingdom. So, Dimasa Kosari Kingdom at Kisuman archaeological bostu poa hoy archaeological bostu mane amar history amar backdated thaka Kisuman jinbor purona gat khandote ba mati খানতে যেটা বস্তুবোৰ উলাব বা কোবাৰ যিকোনো জংগলৰ মাজতে কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু পোৱা যায় যোনটো আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড হয় হেতু কোৱা আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে বুলি আৰ্কিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে কাম হয়তো আৰু আৰ্কিঅলজিষ্ট কিছুমানে ইয়াৰ পৰা উলাইছে কিছুমান ডিমাসা কছাৰী কিংডমৰ পৰা কিছুমান বস্তু বিচাৰি তেওঁলোকে পালে আৰু হেয়াৰ ভিতৰত হৈছে এটা সাৰ্কুলাৰ মঠ at the pit trances workshop or side eta the soundson ki paise download eta circular mod paise aru yate dise jeta circular mod paise juntu download korgai boli ko actually mod mane ki hoy mod mane hoise ki eta structure juntu ami kobo paru jeneke durg bilak thake okay fort bilak thake henuka kheta circular structure thake generally pani tu teuluke rakhisile agote raja bilake banaisile protection or karone keteba elephant trapped hoy jay hetu mabo nware kingdom he hisabot rakhisile aru keteba rakhisile ki je etu eta tateu kisman manu protection kori asile main kingdom of Nuhuma Bokare. Korga is a local name for this. Aru it is a trapping mechanism ase yate elephants or karone so the depth ta they maintain kore. Okay, kiman height thake 16 feet wide and 14 feet deep or the structure has circular mod. So it was recently Langting Thankheri village. Okay, so eta dangor discovery bole me kobo lagibo. Next paisile eta trends. 15 feet deep pit trends jeneke etu bostu structure circular mortar ta paise etu photo te dekhaise strategically aligned along a hill slope at an angle of about 30 degree ar enuka bilak ki korise animal trends mane gat okay ar etu paise wild animals elephants bilako boni banabor karone ar third major side eta paise juntu Watedisa Dekhong a tributary of the river Thankheri appears to have been a workshop or factory so eketa location recently junto Dimasa Kosari Kingdom at Pagose please remember the name of the findings 3 from the state win the Sahitya Academy Translation Award so Sahitya Academy Translation Award tini jone paise ejon hose Anjan Sharma then is Uttara Visyu Muthiari and Basudev Das Anjan Sharma paise Ohomia karone Uttara Visyu paise Boro karone aru Basudev paise Bengali karone Now, Anjan Sharma Tekedok select kora as a Prosin Kamrupor Itihas and Assamese translation of early history by Kanak Lal Borua. Muthiari's Boro translation kon asile Kanchan Anuradha Harma Bujari likha Kanchan kitab khonar junkhon Boro translation ase hetu karone Muthari Boro tekete Sahitya Academy Award Translation Award tem paise aru ter agote ekhon likhisile etu hoise Das works Hadagoro Putran Noka Bejai Aru
এইটো ট্ৰান্সলেশ্যন আছিলে কাৰ অৰিজিনেল হোমেন বৰগোহাঞিদেৱৰ হাওদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় নেক্সট এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় লগতে আপোনালোকে বাসুদেৱ দেৱ তেখেত কিহৰ কাৰণে পাইছিলে বেংগলী কাৰণে পাইছিলে হেতু মনত ৰাখিব নেক্সট ইজ বাজেট ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ এণ্ড নিউ প্ৰেজেন্টছ এ টেক্স ফ্ৰী বাজেট এখন টেক্স ফ্ৰী বাজেট এখন অজন্তা নিয়োগ দেৱে তেখেতে প্ৰেজেন্ট কৰিছে আৰু বাজেটৰ যে স্নিপেটছ আছে কিনি ইয়াতে দি থোৱা আছে অকমান কে মই just a glimpse di disu top up pension to widows under the national widow pension scheme ensuring their pensions are at par with Arunodaya so Arunodaya 3.0 under jate widow pension to ahe etu sabor karone dise new MLA hostel eta bonwa hobo Dibrugarh ami jano je Dibrugarh second capital hisapeo mana hoise so Dibrugarh eta MLA hostel assembly building o hobo then ABB so shifted from Guwahati to Khonapur new medical college hobo Dorong Hujai aru Hailakandi 550 crore proton therapy center at SCI Guwahati Dibrugarh Polytechnic khonok engineering college bonwa hobo 20,000 salary dia hobo teachers under Banikanto Kakoti computer literacy program 5 taka koi per liter subsidiary dibo to dairy farmers registration fees of cooperative society reduced from 1% to 0.5% land governance bank in revenue circle honorarium of Gao Pradhan raised from 9,000 to 14,000 so Gao Pradhan hokolar salary badhaise honorarium to badhaise 14,000 korile new Aham Bhavan in Delhi eta Aham Bhavan hobo Mumbai to hobo eta Aham Bhavan mass recitation of Amur Apunar Day covering 1 crore citizens from respective location honorarium of Jal Mitras will be increasing by 1,000 so Jal Mitra hokolok tekhetakol kolu 1,000 honorarium borua hobo 10 ta astronomy labs koribo aru country liquor shop to be allowed to sell IMFL with proper license to তেওঁলোক wine shop বিলাক যোনবোৰ liquor আছে তাতে কিছুমান privilege দিয়া হৈছে next Aham Gaurav honors for terracotta master Dhirendranath Paul brings pride for Dhuburi so terracotta master Dhirendranath Paul tekhete Dhuburi district or pora Aham Gaurav award pabolike hokkham hoise so terracotta craftsmanship it is a बहुत rare craftsmanship hoy purana amar craftsmanship hoy aru terracotta figures bilak kor bonai pine Dr. terracotta figures bilak bonai pine Dhirendranath Paul Dhuburi karone gaurav kohya ane next Hindi writer Vinod Kumar Shukla selected for the Gyanpith award so Hindi writer Vinod Kumar Shukla tekhetor Gyanpith 59 Gyanpith award karone select koran hoise 2024 aru tekhete 12th Hindi writer hoy june ei award to pabole hokkham ase tekhete Chhattisgarh par belong kore January janmo hoise 1937 and aru born as a he became a pioneer Hindi writer in this department in this section lagbhag Jai Hind tekhetor publicity is in 1971 he acclaimed novels include Naukar ki Kameez Diwar mein ek khidki rehti thi and Khilega to dekhenge so এটা obituary news আমি ডিসকাস কৰিলো এবাৰ যে কোনে ডিসকাশন কৰিব কলে অসম ভৈৰৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ award announce কৰা হৈছে awards অসম Bhoiba Award dia ase Lieutenant General retired Rana Pratap Kolita then different award dia ase Aham Saurav aru Aham Gaurav jeneka kon ma list eta banai disu Aham Saurav aru Gaurav kune award paise so yat ase singer Dipen Borua then Hemanta Datta Art and Culture Aruma Shetty Sports Gauravor pora Fuleshwari Datta Meenakshi Das Partip Sundar Dhirendranath Paul already mi terracotta artisanor kotha ola bagote Dhuburi pa mi discussion korisu Horiraj Das then Binok Charang Najrul Haq and Biswajit Bora next it is national news ami anilu because it is important news boli mor lagile ja porikha rahibo para itu hoise in the Hindi cinemas Bharat passes away and we are talking about Manoj Kumar ji and Manoj Kumar ji tekhetor kisuman
মুভিৰ কাৰণে তেখেতক ভাৰত বুলিও নাম দিছিলে ইভলভিং ভাৰত বুলি কৈছিলে উপকাৰ পূৰব और पश्चिम रोटी कपड़ा और मकान আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হয় মুম্বাইত 87 ইয়াৰ্স তেখেতৰ হৈছিলে সো বিকজ অফ ওল্ড এজ হি ডাইড আৰু তেখেতৰ কিছুমান মুভি আছিল যেনেকৈ হিমালয় কি গোদ মে পত্থৰ কি সনম এইবিলাক খুবেই সেইখিনি সময়ৰ হিট মুভি আছিলে so যদি আমি তেখেতৰ এচিভমেন্টৰ কথা কওঁ তেখেতৰ মেজৰ সাকসেস আছিল বিজয়বাদ হৰিয়ালি আৰু ৰাস্তা ইন 1962 মালা সিনহাৰ এগেইনষ্ট তেওঁ হেতু অপজিটত কাষ্ট কৰিছিল এখন মুভি वो कांट हियर এটা বহুত ফেমাস গান लग जा गले सो लग जा गले তেখেতে কাষ্ট আছিল গাতে 1965 ত তেখেতে শহীদ মুভিখন ৰিলিজ কৰিছিল ভগত সিংৰ ওপৰত এই মুভিখন আছিল আৰু এখিনি আমাৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী হি জাস্ট গন থ্ৰু দ্য মুভি এণ্ড তেওঁৰ ওপৰত লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ ওপৰত তেওঁৰ শ্লোগান আছিল জয় জৱান জয় কিষান আৰু হেতুৰ ওপৰত এখন মুভি বনাইছিল যোনখন मनोज कुमार जी फर्स्ट डायरेक्टोरल डेब्यूट হয় এখন আছে উপকার So, मेरे देश की धरती is a famous song. भारत के रहने वाला हूँ is a famous song. So, एक गुटे खिनी टाउन मूवी रे है और लगते टाउन किमान famous असले टाउन किमान माने भाल पैसले we all know. So, we should know about this obituary news. Next, 80 countries keen on investing in Northeast. So, 80 countries the Northeast report India nohoy we are talking about Northeast asikhon dekhe amar oporot investment koribo Northeast report investment koribo kane ready aru this is related to the sector of IT healthcare agriculture education skill development sports entertainment and tourism and hospitality so we have potential so e karone hoyto Northeast oporot investment korise so etu ta monot rakhile rising Northeast programmer under etu decision hoisile next governor issues notification on Assamese language Ahomia bhashar oporot kisuman notification issue kora hoise our notification to is a governor has issued a set of direction for the use of Assamese as the official language in the state and use of local languages in Barak Valley, Hill districts and BTR under 6th scheduled area. So 6th scheduled area under kisuman rules banaise Assamese language to compulsory use koribo lagibo in all the official words. While issuance of government notification, office memorandum, act, rules, regulations, scheme guidelines, transfer and posting orders will be both in Assamese and English. So, Ahomia language to official work compulsory hoy. Kinto office memorandum, act, rules, ebilakot Ahomia logote English bhashato use kora hobo. Barak Valley Bengali to additional use koribo to English আৰু বেঙ্গলি ইউজ হ'ব তাতে হয়তো অসমীয়া ইউজ নহয় কিন্তু BTR Bodo to use হ'ব in addition to English so we are using three languages here BTR Bodo and English Kacharat Barak Valley Bengal and English and rest of the we will have Assamese and English all notification order acts rules and regulation and guidelines issued by the central government will be translated into Assamese so hoyto khub kunkale ami Ahomia current affairs bor Ahomia bhashate anib laibo jodi apnalke bisare so মই চেষ্টা কৰিম যে দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ৰাখিবৰ কাৰণে বাট এটো কথা কৈছে মেইনলি অফিচিয়েল ওয়ার্ক বিলাকৰ কাৰণে সো দ্যাট আমাৰ ভাষাটো ইউজ হৈ থাকে হয় obviously হ'ব লাগে and legacy documents comprising acts rules regulation and notification and also be translated into Assamese over a period of 2 years in a phased manner with assistance from language department অনুবাদ বাহিনী app there will be an app which will be অনুবাদ ভাষিনী which will be used for the translation okay translation er karone ei app to use kora hobo moving to the next news Rabha Development Council to be formed and announces chief minister so chief minister কৈছে যে Rabha Development Council এটা form হ'ব লাগে আৰু recently Rabha autonomous council election হৈ গ'ল Rabha asong election এটা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে মেইনলি এটো হয় যে ট্ৰাইপাৰ্টাইট মিটিং এখন হৈছিল ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ লগত ইউনিয়ন হোমৰ লগত আৰু Rabha asong councilor logot okay so this is for the development already ami etu bill related ami discussion to korisu next Indian astronaut Subhanshu Shukla is set for space travel so Indian astronaut Subhanshu Shukla the International Space Station look at travel korisu on LGM formation
আৰু 4 decade after Rakesh Sharma's iconic space flight on board Russia's Soyuz spacecraft. So Rakesh Sharma pisot 4 decades or pisot 40 years or pisot Angel 4 mission ata koise aru ebar asile kon Indian astronaut Shubhanshu Shukla. Group Captain Shukla's journey is more than just a flight. It's a signal that India is stepping boldly into new era of space exploration. Of course, we are of course just space restoration and ami bahut agot aso bahut India bahut agot ase. Right. So, ISRO Chairman V. Narayanan made a presentation on upcoming missions. ISRO is set to launch the Nishar satellite developed jointly with NASA in June on board this GSLV Mark II rocket, Union Minister Jitendra Singh said. So, our ISRO Chairman or logot juntu meeting hosile juntu তেওঁলোকৰ কথা হৈছিলে এটোৰ লগতে নিসাৰ স্যাটেলাইট this is working ISRO plus NASA, they are working together. Okay, next news. Bhagavad Gita Natya Shastra manuscript in UNESCO's Memory of World Register. So manuscripts kisman Bhagavad Gita aru Natya Shastra kisman manuscript World Heritage paise janaki UNESCO's Memory of the World Register তেওঁলোকে পাবলে কে তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে Bhagavad Gita aru Natya Shastra, of course deserving. So on 17 April UNESCO 74 new documentary heritage collections add korise World Register atare bitor amar bharator pa asile Bhagavad Gita ar Bharat Munir Natya Shastra. All discussion kori disu yar pa Bhagavad Gita, one of the most revered scriptures in Hindu philosophy. Eta the 700 verse dialogue hoy aru yat Arjuna aru Krishna majot hua ei kotha khini Kurukhetrat juddhot hoi thaka Kurukhetra fieldot hoi thaka ei kotha khini Gita hisabe Bhagavad Gita hisabe humai ase a part hoy Mahabharatar aru we know about Mahabharata. It's a great war between the Pandav and the Kaurav aru yare juntu theme asile to asile duty mane dharma, righteousness, bhakti and self realization. So karma yoga main is that karma yoga central idea to is karma yoga logote Natya Shastra juntu hoy etu hoise mainly it is on the performing arts. Okay, attributed to the sage Bharat Muni dwara artor uporat ekhon Natya Shastra khon likha hoisile aru ei Natya Shastra kitab khon puthi khon foundation of Indian classical dance, drama and music or expectfully mani lua hoy. That 36 ta chapter ase 6000 poetic verses ase ebla point apnaloke monot rakhibo. Raf theory upor yate ase aru influence isile Bharatnatyam Odissi Kathakali upor recognition April 2025 or UNESCO Memory of the World Register recognized kora hoise. Next, Deepor Bill is the biggest victim of Guwahati's uncontrolled development. More every current affairs or hoday kobat no kobat Deepor Bill mention hoise aru itu madam summary koi disu je juntu amar condition hoise amar janeke metro metropolitan development hoise tare worst sufferer to hoise hai hoise Deepor Bill. Okay, so we know that we have the only Ramsar site is Deepor Bill and Deepor Bill environment to maintain korar karone yat hojagate hobo karone koise logote yare junkhini migratory birds asile jeneke spot bill, pelican, lesser adjutant stork and greater adjutant ebar dekhibole hekhini kom poa koise. Next, Bhutan King visit Jogikhopa Logistic Park. Bhutanor Raja Jigme Khesar Namgyal Wangchuk tekhete Ohomolike visit kore ar logote amar dukhon country মানে লগতে কব গলে অসম আৰু ভুটানৰ মাজত যোনটো water related আমাৰ কথা আছে আমাৰ যোনখিনি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে হিটোৰ ওপৰত এখন লজিষ্টিক পাৰ্ক ডেভেলপমেন্ট কৰিছে আৰু হেতু কৰিব ভাৰতমালা প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত আৰু যোনখিনি কাম হ'ব হে কুটিখিনি কাম জগিখোপাৰ পৰা হ'ব জগিখোপাত তেখেতে ভিজিট কৰিছিলে নেক্সট China holds world's first humanoid robot half marathon. So we can see a robot and China China race asile tate robot number 1 aise aru ei robot enuka etu prothom hoy je konuba ekhon country first marathon eta korise humanoid robots or dwara humanoid robots je kora etu first ekhon etu eta marathon hoy আর 21 humanoid robots e yate part loisile ar teonukor logot part loisile teonukok bonwa junior jon scientist ase technology
আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল সো we can see that this is AI জামানা আহিছে পুৰা AI যুগ আহিছে সো robots বিলাকে এতিয়া আমাৰ সকলো ঠাইতে তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে right moving to the next news 18th Nishi Day celebrated in Arunachal so Nishi Allied Society NES celebrated 18th Nishi Day at the NES Research and Heritage Culture Chichulang aru this was marked by the presentation of the 20th Annual Academic Excellence Award and Professional Achievers Award so any alab manat rakhibo 18th Nishi Day celebrate korse Arunachal Next is World Book Day celebrated and to aji amar video to last news hai book day celebrate kora hoise Nagaon Jila Sahitya Sabhar Nagaon College তেওঁলোকে celebrate কৰিছিলে so 23rd April to National World Book Day হিচাপে পালন কৰিছে so এখিনি আছিল এবাৰৰ মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ important current affairs related to Assam okay আৰু অসম related এখিনি question আমি ডিসকাস কৰিছো এটা দুটা হে আমি national news or by international news লৈছো যোনখিনি আটাইতকৈ important but this is not at all sufficient for the national exams এখিনি অকল আমাৰ অসম related questions খিনি আমি news খিনি হে discussion কৰিছো so যিসকলে APSC দি আছে বাইৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো খুবই important PDF টো আমাৰ লিংকত দিয়া হ'ব আপোনালোকে কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰে সো আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিলো ধন্যবাদ